Ayun si Bero, malapit na umuwi. Laro ka? Yun o. Naka-Bruce Lee. Naka-Bruce Lee. Jepoy na naman. Okay, ang ganda na yung video. Ah, dito, laro-laro. Malinaw na, hindi na ako mag-a-adjust. Ayun, naka-Bruce Lee yan oh. Blocking foul. Moya.
Nadali mo pa yung kalaban niya. Tingnan naman ka mo. Tamad-tamad na naman sila. Paano mag-improve yung mga laro ba? Kaya, basta, nanalo. Nanalo daw sila, master. Ayan sila dyan. Maganda yan kung puti yung ilaw. Good John. Bayan. Kung may announcer, ganda sana nun. Kumain ba yung announcer? Hindi pa pwede. Eh pa, luto niya ako, hindi ko kayo gawa ng Highland. Bahala kayo. Hindi ko kayo tayo, hindi ko na kayo kasi pinangkala ko yan. Laro ka na. Fire. Tambol. Ah, dali pa. Tira na. Satu. Number 21 binigay ka number 15 Rashid. To 24 to number 21 binigay sa ilalim. Nakuha ni number ano to? Number 4. Grabe naman tinignan pa ni Mr. Sanchez. Rashid to number 24. Big. Wala. Foul. Pogi. Pogi ang may tangan ng bola. Binigay kay Mana. Mana for 3. Wala. Rebound ni Mr. Otrapi na sa kay Rashid. Basket yan. Oy! Tinuro! Tinuro!
plastic. Hindi pwede yan. Gagantiyan mamaya. Pogi. Binigay ka number 14. Traveling. Bigay mo kay paring. Sabi anong height mo, boss? Route. Pinasa sila sa basket kay Mr. Bakan. Number 14 to number 6, Pugi. Binigay kay Sanchez. Sanchez. Binigay sa gitna. Nakuha ni number 6. Uy, nagsabi ka, nakuha ni number 24. Binigay kay Rashid. Uy, wala pa din. Yung sa inyo. Binigay kay Mana. Malalaki nila. Mana. Pasa sila rin wala. Tumawa sa rin. Nirman ni Bakani. Binigay ka naman Bertan. 250 naglabanan. Binigay ka naman din yan. Basket yan. Oh, ay grabe. Alala mo. Ang yawang naman ang Brasil. Bonus yan. Wala. Airball. Number 55. Sanchez. Sanchez harap may number 15 Rashid. Binigay sa lalim na Bertan. Mana! Basket yan! Sino yung bantay niya? Si Bakane. Tumalbog hanggang sa Petro. Arvin! Foul! 11! Bakas yung ano. Welcome yun. Sinubukan yung malikat. Yung bakas ba? Yan, lumilipas talaga yun. Layo na ito na isa. Wala. Ito kalaban nyo pala na. O yan. Last game kayo na. Wala pa rin. Nakuha ni Marajak. Foul. Number 24. Big Manuel. Sanchez. Binigay kay number 15 Mana. Mana umatake. Nag-side. Natakot. Pag wala si Po. Natakot. Mr. Raut. Mr. Raut binigay sa kita kay Bakani. Bakani. Foul. Who's foul? 11. 6. 11. Number 21. Binigay kay number 15. Number 15 Rashid. Wala. Ay kaya sa kanya pa rin. Basket ayun. Si Mana talaga yung tripping nito. Ang yawang. Number 14. Wala. Rebound sa kanya ba rin? Ay, grabe. Number 11. Pwede kayo. Aras ba yun na? Mana? Hala. Sige. Comedy. Binigay kay Rotrap. Binigay sa kita number 15. Nakuha niya number 15. Wala. Rebound niya number 11. Binigay kay Sanchez. Sanchez aras kay Mr. Rashid. Binigay kay Pogi. Pogi ngayon. Foul. Stop. Two shot. Wala. Second throw. Basket. Score. 21 against 20. Pass number 59. Wala. Rebound ni Pogi number 6. Pogi. Coast to coast na to. Wala. Binigay kay number 25 Sanchez. Pinasa sa ilalim. Ganda naman. Score. 21 against 22. Feverhead. Monster shot. Bakani sa gitna. Bakani. Binigay kay number 58. Binigay kay number 15. 14. Wala. Sa kanila rin na rebound ni number 14. Number 14 pinasa. Pinasa kay number 21. May pipit dito. Basket nila siya. Ay, grabe na. Harap-harap. Ano ba? Trastok o asar-asar lang? Loko to. Shifter. Number 14. Pinalik number 14. Number 14 mataki. Foul si number 21. Arbe. First throw. May maniniyok dyan. Wala. Second throw. Ready for rebound. Pinagpaplanuhan na. Wala pa rin. Rebound ni number 15 Bakani. Tapos. Foul ni number 11.
Number 15 Tetras Tuker. Number 15 binigay kay number 8. Traveling yan, tipidian boy. Sanchez ngayon. Screen by number 6 Pogi. Binigay sa ilalim to number 11. Hope. Who's ball? 21 or 15? 15. Bakani first personal foul. 13 foul. Walang power ah. Ready for rebound. Last throw. Basket yan. Number 15 ang bentana pula. Number 15 binigay ka number 21. Napunta na sila. Wala. Ay, nakuha ni number 15. Number 15 yan. Number 15. Traveling violation. Last. Binigay kay number 15. Natras Tuker. Rashid. Binigay kay number 21 to number 58. Binalik kay number 2. Nakuha na ako. Binigay kay number 15 sa 21 sa gitna. Tula ka na eh. 3 seconds. 3 seconds violation ng itlog. Umuwi na. Satisfied? Uy! Good! Good daw! Number 15! Wala! Nakuha ni number 15! Binigay ka number 21 to 15! Basket yan! Continue, pagulap dito, continue. Mana agad sa Rashid. Binigay ka number 6. Kobe. Wala. Nakuha ni number 15. Binigay kay 15. Pass break to number 21. Basket yan. Sumabay ka pa, may kunting titig na padala. Number 15. Tumira, wala. Nakuha ni number 15, Rashid. Rashid ngayon lumiyap. Wala. Nakuha ni number 15. Number 28 to number din na kita to Rashid. Basket yan. Ay, tinitigan na naman. Ay, akala ko tititig na naman. Titigan. Score! 32-25. Right, Sanchez ngayon. 3 points. Last 5 seconds. 3. Time for the first final quarter. 100. Okay, tama na. Sanchez ngayon. Sanchez, binigay kayo number 11. Number 11 sa gitna. Foul. Bakani, 15. Second personal foul ni Mr. Bakani. First throw. Wala. Last throw, ready for rebound. Second throw. Wala. Kaya number 11 pa rin. Basket yan. Uy, 2 point lead. 2 points na lang alamang ng Montres yan. Number 20. Uy. Magka-amoyan muna kayo. Sanchez. Sanchez binigay kay number 14. Number 14. Ilbo foul. Ilbo. Si Nico. Tinulak ng Siko kunti. Rashid umitaw na bola. Rashid. Binigay kay Manlangit number 20. Number 20 umatake. Binigay kay number 15. Basket yan. Oo. Perimeter shooter yan eh. Trustek. Ay puta, hinarap na naman oh. Grabe. Nananahimik yung tao, ginagalaw mo. Sanchez. Wala. Rebound na naman ng tinagin. Binigay ka na ba 20. Manlangit. Ay, bibili ba? Binigay ka na ba 77 boy. Wala. Rebound ni number 14. Foul si Rashid. Orbita. Mana may bola. Binigay ka na ba 15. Tuma. Los bola ng Chapati boys. Mana ang may iba ng bola. Binigay kay number 11 long shoot. Wala. Rebound ni Manlangit. Manlangit ang Rashid. Wala. Rebound ni Sanchez.
Sanchez Arasti number 15. To Mana. Foul. Usman. Binigay sa lalim. Nakaipli sana yun. Wala. Baka may pass break to Rashid. Lista mo na yun. Gusto yata mag-MVP ah. Sanchez ngayon. Sanchez, binigay ka number 19. Basket yan. Magpantay ka kunti pa rin di po eh. Hinahayaan mo. Number 77. Binigay ka number 24. Number 24 tumira, wala. Rebound ni Mr. Sanchez. Sanchez tumana. Binigay kay number 11. Number 11, foul. Manlangit ang may manabula. Binagay kay number 20. Binagay kay manlangit ang matake. Sanchez. Binigay kay Mana. Unood sa vlog ni mamaya kung travel nga ba. Tarik Dihoy. Pinasa kay number 24. Uy, tumawag sa buwan. Nakuha ni Sanchez na Sanchez na siya sa over. Aras na number 15. Binigay kay Mana. Aras na number 15. 15 to 15. Binigay kay number 19. Tumukol na dos. Wala. Nakuha ni Mr. number 20. Yaw na Easter. Okay. Number 20. Binigay kay number 77. 77 binigay kay number 24 to 21. Binigay kay Bakante sa gitna. Pinasa ko number 24. Basket yan. Good. Pagwalang pito. Continue. Pag may pito. Yan. Sanchez bumukol ng 3. Wala. Nakuha ni Mr. Manangit. Pinasa kay Mr. Otraot. Binigay kay number 24. Number 24. Basket yan. Bahagyang lumalayo ang score. Pag may pito, continue. Pag may pito, foul him. Pag walang pito, continue. Airball. Ang ingay. 77, binigay kay naman yun. Uy, pinasa kay Pogi. Binigay kay Sanchez. Still pa ni number 2. Number 20. Binigay kay number 24. Basket yan. Number 6, Pogi. Binigay kay number 14. Number 40. Number 14, tumara. Number 3. Rebound ni number 20. Lucas, binigay kay number 21. Wala pa din. Nakuha ni number 24. Number 24 to Bakari. Hoy! Naspisod. Nakuha. Kasi sumabay ka paring Dipo. Foul number 77. Paring Dipo. Paring 13 foul. Ano pa? Andiyan na yung mga bro. First row. Wala. Pasok. Sino labas? Delete na time ka. Ay, technical. Okay. Last row. Reading Ruba. Last row ni Pogi. Wala. Rebound ni. Ay, number 18. Wala. Ay, pinasa kay number. Sanchez. Wala. Rebound. Nakuha ni number 19. Ay, hindi makayo ko. Pogi. Pinasa kay number Sanchez, binigay kay Mana. 3 points. Saan si Rashid? Buti nga, na si Rashid. 77. Pinasa kay number 24. Wala. Nakuha ni Pogi. Gusto yan na to. Pogi ngayon. Pogi. Wala. Umikot-ikot hanggang nahilo. Nakuha ni number 14. Number 14, namatake. Foul. 24. Ano? Stop. Out 24. Ay, grabe naman. Pinantakan na naman, oh. Seryoso yan. Number 14, pumatong ng 3. Buntis. What? Number 17. Pass break. Hindi pwede yan. Nandun na si paring Mana. Oh.
Ay, ayun na. Na pinasa kaya naman natin, binigay kay Santis. Santis for 3. Wala. Nakuha ni number 15, Rashid. Rashid! Binigay kay Arben. Traveling violation yan. Mr. Pugi. Mr. Pugi patang na bola. Harat by Mr. Rashid. Mr. Pugi, dumiritso. Na sundot ni number 15. Wala pa din. Binigay kay Rodrot. Binigay kay Rashid. Rashid! Bro! Ay! Ay! Wag, tosbol na uso. Grabe yung Number 50. Grabe yung announcer ba? Binalik kay number 6, Pogi. Pogi, Gabjat. Wala. Nakuha ni number 21, Rodrot. Binigay kay number 15. Number 15, Haras Lumana. Number 15, binigay kay number 21. 21. Binalik kay Rashid. Binigay kay number 77. Hey! Travel. Nasubrahan tapik na travel. Ano yung ng bola? Binigay kay Pogi. Pogi ka number 19 tumukol ng 3. Hangin ang tinamaan. 30 seconds. 10 seconds shot clock. Nako. Number 6 Pogi. Number 6 Pogi binigay kay number 14. Basket yan. 25 seconds. Mr. Rodrot, 50 seconds. Kubokani. Bokani. Rashid. Wala. Kay Rashid pa rin. Binigay sa kay Ben. Basket yan. 5. Time for the third quarter. 6 points. Manlangit naman pa na bola. Binigay ka number 15 Rashid. Rashid ko number 58. Lone Curtis. Wala. Rebound ni number 19. Nakatapikan. Nakuha ni number 21. Nakuha ni number 19. Number 58. Binigay kay number 24. Wala. Rebound ni number 6 Pogi. Pogi. Pogi na wala. Ay, nakuha ni number 58. Tatlo laban sa isa. Number 94. Basket yan. Oy, nakuha pa ni Rashid. Rashid. Rebound ni Mr. Santi. Haras ni Mr. Big. Binigay kay mana? Mana? Sugra. Binigay kay Urbi na kapit. Wala pa din. Tarang pages na. Binigay kay number 14. Number 14. Wala. Rebound ni number 6. Block. May kasamang foul. 58. First and foul. Second throw. Wala. Okay. Layout. Binigay kay number 20. Number 20 Manangit. Number 20 Manangit binigay kay Arvin sa gitna. Number 21 binalik kay number 20. Number 20 patapos binigay kay number Rodrot. Rebound ni number 21 binigay kay 14. 14 yan. 14 naman taki. Foul. 21. Second first. Two shot. Butong Igaw. Second throw. Walang iba ng ripot. Wala. Manlangit. Manlangit. Basket yan. Sete. Sabi sa may tangan na pula. Bumitaw ng 3. Third out tinamangan. Nakuha ni number 21. Pass break to number 24. Wala. Nakuha ni number 28. Okay. Mana may tangan na pula. Pass break to number 19. Hindi nakuha.
Same ball. Number 14, binigay kay number 19. Kulang. Binigay ka rin round, pinasa ka number 24. Last time. Mana ang tangan ng bola. Mana kinasa ilalim. Wala. Palangit ang mayan ba naman na binigay kay number 58. 58. 58 ngayon. Binigay kay number 20. Haras by Mana. Binigay kay number 21. Pinasa ka number 24. 24 for 2. Wala. Diba tayo na? Mana ngayon! Basket yan. Number 24. Binigay kay number 24. Binalik kay number 24. Pinasa ka number 21. Uy! Tumama sa tuhod. Nakakuha ni number 6. Nakakuha. Number 6. Pogi. Sa kanya pa rin. Wala. Couple. Ang bola. Binigay kay number 77. Uy! 77 ngayon. Haras ni Sensi. Grabe lang. Mana ngayon. Mana, binigay sa gitna to Sanchez, binigay sa lalim. Basket to number 7-11. Square, 50 seconds, 42. 10 point lead. Page number 24. Butiki. Sa kanya pa rin, binigay ka number 21. Basket yan. Number, binigay kay Mana. Mana ngayon. Pinasa gitna. Foul, Bakani. Ilan na? Mana. Mana for 3. Wala. Nakuha ni number 21. Number 21. Uy, intercept by number 14. Number 14 to number 25. Wala. Rebound ni number foul. 77. Deepo. Foul. Number 4 na naman yung Barabula. Bigay kay number 11. Manlangit. Pass break to number 24. Basket. Good job. Mana ngayon. Harasan number 24. Mana. Basket yan. Number 77. Number 77 binigay kay Arbic. For 2. Wala. Rebound by Bakani. Foul. 2 shot for Bakani. 19. First personal foul. Uy. Daming highlights na nila dito. Marami ka na naman dun ah. Second throw ni Mr. Bakani. Wala. Rebound ni number 14. Binigay kay Mana. Mana. Foul. 21. Graduate na yata yung 21 ah. 9. First personal foul. Warning for graduation. Ready namin ang iyong Carlon mamaya-maya. First three. Basket. Dalawa ulit. Wala. Last shot ni Mr. Mana. Violation ah. Upat. Pag naka... Upat. Ito na yung bola, bawal ng Second three. lipat-lipat. Sab. Four. 51 again, 45. Lamang ang Manchester. Number 51. Number 2 na ito. Binalik ka naman 51. Binigay sa lahat sa Bakani. Sobra. Nilabana naman lang binigay kay Mana. Para umikot. Binigay ka naman lang. Foul. Number 20. Foul yan. Penalty ang Barracuda. Pero foul. Third personal foul. Sinuwan ang paggabi. Number 21. Arbenz. Warning. Last throw. Basket. Number 20.
Number 20. Travel. Double do. Double do ma-replay. Mana? Binigay sa gitna. Basket yan. Time out. Time out. Punch station. Score. 50 against Bakani. Binigay kay number 2 Manlangit. Manlangit. Foul. Third personal foul. Rebound by Pogi. Pass break sa number 25 Sanchez. Binigay kay number 11 Lalaro. Foul. Basket. Orbita. Orbita, first personal foul. Demonstro. Wala. Rebound pa rin ni Pogi. Binigay sa gitna. Foul. Manlangit. First personal foul, Mr. Manlangit. Warning for graduation. Dalawa na kayo ni Mr. number 21. Sab. Mamaya daw. Patirahin mo muna. Okay. Sige, sab ko na. Pumayag ang isang referee. Gideon. Sab. Pasok. Sige. Gaway pa niya. Luto. Lakot na ba? Rita na naman 14. Wala pa rin. Rita na naman rin. Nakuha na naman lang. Sab. Push balik. 21. Bonus shot. Wala. Last shot ni Mr. number 11. Ready for rebound. Di malang pala ang lamang. Last shot. Wala. Rebound ni Mr. number 51. 21 pa binigay kay number 58. Half by bola. Number 58 noon. Binigay kay Retrot. Retrot noon. Binigay kay Orbita. Binigay sa ilalim. Arbet. Basket yan. Number 6. Number 6 naman. Binigay kay number 11. Number 58. Penalty pala. 58. Warning for graduation. Tatlo na kayo. Last shot. Last throw. Wala pa din. Rebound ni number 14. Hey, natapik. Number 24 binigay kay number 15. Foul. Mana. Number 2 binigay kay number 18. Travel. Traveling pa yun. Basta sa po, madaling makita yan. Bet ngayon, binigay sa ilalim. Basket yan ni number 11. Number 15 Brasit. Binigay kay number 28. Basket. Number 11. Number 11 kay number 14. Number 15 pwedeng to number 6. Pinalik kay number 11 sa gitna. Wala. Kay number 11 pa rin. Nakuha ni number 24. Number 24 sa 28. Nakuha ni Rashid. Rashid na number 28. Traveling violation. Foul. Mana? Binigay tayo number 6 pwede. Binigay. Hand. Ayun. Okay. Sabi ng tagalista, graduate ka na, hindi ko kasalanan. Sinabi ko lang. Basket. Yeah. Mga audience yan, baka malabo na yung mata mo. May kalabasa dito, pampalinaw ang mata. Baka eh, binigay ka ng dito umikot. Out. Who's foul? Salam pare, salam. Gusto, wala. Ready for rebound. Rashid, sa likod pa, Patrick. Okay. Second throw. Wala. Rebound na number 11. Binigay kay Pogi. Pogi sa number 11 ulit. Ay! 11 basket lang. Last 2 minutes and 35 seconds. Tatlo na lang. Proceed 1. Orbita. Binigay, pinalik ang Orbita.
Pinalikan number 21. 21. Leo. Binigay ka ba kani? Number 15. Traveling. Time out. Mr. Pogi Amanda na bola. Pogi. Binigay ka number 14. Ganda naman nun. Wala ka rin. Nakuha ka rin yung number 14. Binigay sa gitna. Binigay ka number 11. Number 11. Basket yan. 50 na lang. Score 59 against 60. 1 point lead. Good. Barracuda ball. Ala. Na. Bakit nag-rattle sila? Santos na yun. Foul. Ilan na siya? Nawala ng gana tuloy. Dito muna kayo, Big. First try, basket. Goal. Didlat. Okay. Last try. Wallet. Rebound number 20. Foul. 14. First try. Wala. Tagalit pa sila dito, no? Oh, kailangan ma-shoot siya. Last try. Ay, grabe naman. Ala. Wala rin na rebound ni Pogi. Ano yung 21? Prospecto. Naman pinigay ka naman rin. Wala. Rebound ni Batani. Binigay ka number 25 Ratat. Binigay ka naman 20. Pinasa ka naman 20 Porto Rashid. Sumabay ka pa Mr. Sanchez. Sa 4 minutes and 25 seconds. Score 60 against 60. Number 15. Harap na number 15. Pinasa ka number 14. Number 14. Basket. Didlat. Ang score. Ang ganda ng laban. Number 2 Leo. Harap naman na. Ala. Leo. Pinasa ka number 11. Number 11 pass break kay ni Sanchez. Sobra. Nakuha ni Rashid. Rashid ko yun. Binigay kayo ng langit number 20. Number 20 mga binigay kayo. Pinalik kayo ng langit. Wala pa rin. Rebound ni number 11. 11 to number 14. Number 14. Nariband ni number 6. Wala pa rin. Rebound ni number 20. Number 20 to Brisbane. Pencil. Pencil. Okay, mula binigay kayo number 6 Pogi. Last 31, 30 seconds. Diretso mo. 20. Nice pass. Number 6. Walang foul. Number 14. Basket. Diretso mo. 15 to shoot. 15 seconds. Sorry. Right. Loose ball. 10 seconds. Remaining time. Time out. Apa sa inyo? Mababa sa kanila. Last 10 seconds. Nice, John. Sanchez. Tabi. Huli ka, sir. Time out. Sanchez. Screen mo. Mr. number 1 yung naman yung bola. Number 2 doon, walang gagalaw. Mag-stop pa kayo. Si Bakani. Mamaya ka na, Big. Number 21. Binigay ka number 20. Number 20, binigay ka number 15. Puta, traveling. Traveling violation. Last 5 seconds. 5.9 seconds. Tira na, Big. Top, in Barangula. Number 25. Sagasa na. John. Ito sasagas. Binigay kayo mana. Mana? Sana na yun. Winning moment. Time. Laman. Nanalo pa. Yan ang literal na. Lamang na, pinahabol pa sa nanalo pa.
Leading shot by Mr. Mana.